হ্যালো ফ্রেন্ডস, উইপ্রো তরফରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ 10,121ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଇପ୍ରୋ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍। ଟୋଟାଲ 10,121ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏଜ୍ କେତେ ମାଗୁଛି ଓ ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିବ, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋବାଇଲର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା स्पेस GOVT स्पेस job.in लिखिक सर्च करेंगे। देखो सर्च करा प्रथम जो वेबसाइट टी आसो ये ओडिशा GOVT ऑफिशियल वेबसाइट, यही प्रथम वेबसाइट उपर क्लिक करेंगे। देखो बर्तमान ओडिशा GOVT साइट टी ओपन हो गला। देखो ये किसी मेंशन कर 10th जॉब 12th जॉब ओडिशा गवर्नमेंट जॉब आपने जो फास्ट लिखी 10th जॉब, ये फास्ट 10th जॉब उपर क्लिक करेंगे। देखो ये फास्ट 10th जॉब उपर क्लिक करेंगे। देखो बर्तमान 10th जॉब उपर क्लिक कला पर ये किसी पेज आपन सामने ओपन हम। देखो एपटे गोटे नोटिफिकेशन शो होउची विप्रो रिक्वायरमेंट 2025। टोटाल केते पोस्ट अच्छी ना 10,121 पोस्ट अच्छी। आपने यही वेबसाइट उपर क्लिक करेंगे। देखो बर्तमान विप्रो साइट टी ओपन हो गला। ये क्लीयरली मेंशन कर देइछि कि विप्रो रिक्वायरमेंट 2025 टोटाल केते पोस्ट आसी, सालारी केते रहबो मेंशन करछि। किभली अप्लाई करबा आमे जानिबा। तलू स्क्रॉल करेंगे। देखो क्यों ऑर्गेनाइजेशन तरफ आसी ना विप्रो। विप्रो तरफ आसी टाइप ऑफ जॉब कौन ना परमानेंट कैटेगरी कौन एटा कंपनी जॉब। मूलर कही ये गोटे कंपनी जॉब। विप्रो गोटे बहुत बड़ कंपनी अच्छी आपने शुणी। तो ये प्रोडक्ट कौन कौन अच्छी जाना चाहते गूगल सर्च कर जापर विप्रो। पोस्ट कौन रहा विभिन्न प्रकार पोस्ट अच्छी देखिए कौन कौन पोस्ट कि अप्लाई करेंगे। आप्लिकेसन मोड कौन रखी ना ऑनलाइन रखी। क्यों मैंने अप्लाई करेंगे ना ऑल इंडिया अप्लाई भारत सब पिला अप्लाई करेंगे। जदि आपण पोस्टिंग होती भारत भितर ही हम। जो लास्ट डेट देखो के रखी ना 27 फेब्रुआरी। मैंने पोस्ट पे ऑलरेडी अप्लाई डेट आरंभ हो गला। लास्ट डेट के रखी ना 27 फेब्रुआरी। आप फेब्रुआरी 27 पूर्व पोस्ट रे अप्लाई करेंगे। क्यों मैंने अप्लाई करेंगे ना बोथ मेल और फीमेल इधर उभय कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आसत देखिए क्वालिफिकेशन कौन मागिसी ना आप मिनिमम 10वीं पास करेंगे पोस्ट रे अप्लाई करेंगे। 10वीं हो +2 हो ग्रेजुएशन डिप्लोमा जहाँ देखिए आप स्ट्रीम थी आप अप्लाई करेंगे। देखो कौन कौन पोस्ट सब आसी पोस्ट ना भी लिखी रही है। एडमिनिस्ट्रेटर रखी, लीड एडमिनिस्ट्रेटर रखी, डेभलपर रखी, डोमेन कंसल्टेंट रखी लिखिने, इंजीनियरिंग रखी, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव रखी, प्रोसेस एसोसिएट रखी। विभिन्न प्रकार पोस्ट अच्छी जानवे तलू कौन थे के पोस्ट वैकेंसी अच्छी। देखो एज लिमिट कौन रखी ना ये पोस्ट में अप्लाई करेंगे आपको मिनिमम 20 वर्ष हो मैक्सीम 40 वर्ष हो। एज सिलेक्शन भी रखी जमी ओबीसी पिला 3 वर्ष, SC ST पिला 5 वर्ष, एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष, फिजिकल हैंडिकैप प्लस SC ST पिला 15 वर्ष रखी। एबे देखो सालारी केते रहबो मु कहि देइथिले मूलरू ना स्टार्टिंग सैलरी इथर आपनको रहबो 39,700 रु स्टार्टिंग सैलरी। A1 सैलरी रखी 39,700 स्टार्टिंग रहबो 85,600 पर्यंत। आपण क्वालिफिकेशन अनुसार आपनको सैलरी निर्दिष्ट करा जिवो। देखो सिलेक्शन प्रोसेस कोन रखी ना एथे कोनसी इंटरव्यू हबो। केवल एथे कोनसी एग्जाम हेबो नाही, नो एग्जाम रही केवल इंटरव्यू रहबो। तेबो किभली इंटरव्यू रहबो सेटा मु डिटेल्स पछरे बतैबी। खाली जानी था कि केवल आप इंटरव्यू रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम। जदि आप इंटरव्यू सक्सेस होता चाकरी पाइपर। देखो एप्लिकेशन फीस कौन रखी ना फ्री रखी। ऑल कैटेगरी पिला यूआर हेले जनरल पिला कि ओबीसी पिला कि फिजिकल हैंडिकैप पिला SC ST सब वर्ग पिला एप्लिकेशन फीस 0 रखी। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगी देख लिखी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आप +2 हो 10वीं हो कि ग्रेजुएशन डिप्लोमा जहाँ भी करेंगे तो सर्टिफिकेट देवे। वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी आप मोबाइल यूज करते ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दरकार। फोटो 2 पीस और कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपन पास किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थी पूर्व कौन कंपनी काम करते जॉइनिंग लेटर सब देवे नथिले भी चलो। देखो अप्लाई डेट मुझे कही अलरेडी स्टार्ट हो गला। लास्ट डेट रखी फेब्रुआरी 27। फेब्रुआरी 27 पूर्व पोस्ट आपको अप्लाई करा पड़ो। एबे सब जानिबा किभली आपण माने पोस्ट रे अप्लाई करिवे। देखंतु एठार किछि गोटे पॉइंट मेंशन करछि 10टी पॉइंट एठार अछि। आपण माने अप्लाई करिया पूर्व प्रथमे पॉइंट टिके पढि नेबे। मु आपण फुल प्रोसेस बतै दोछि किभली अप्लाई करिवे। तथापि ए पॉइंट सब टिके पढि नेबे। देखंतु तळकु स्क्रॉल कले एठा किछि इंपोर्टेंट लिंक अछि। देखंतु
ଦେଖିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଲେଖିଛି, ଏ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି କେତୋଟି, ଟୋଟାଲ୍ 25ଟି ପେଜ୍ ଅଛି। ପ୍ରତି ପେଜ୍ରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କେତେରେ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି February 2ରେ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆପଣ କିଭଳି ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଗଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାହାଣ ପଟେ ଲଗଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଲଗଇନ୍ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ହୋଇଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ଉପରରେ କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ତଳେ ଲେଖିଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଇ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ, ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିତେ ପକାଇବେ, ତାକୁ ରିଟାଇପ୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ଏଠି ପକାଇଥିବେ ଏଠି ସେକୁ ଆଉଥରେ ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେବେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, 8ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଦେବେ। ମିନିମମ୍ଟା 8ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେବ, 8ରୁ 18 ଭିତରେ ଯାହା ରହିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟରଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ରହିବ, ତାପରେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ରହିବ, ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ। ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠାରେ କି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଷ୍ଟ କଣ୍ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅପର କେସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେଟର ରଖିବେ, ତାପରେ ସାନ ଲେଟର ରଖିବେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଷ୍ଟାର ହେଲା କି ହାଜ୍ ହେଲା, ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଏଠି ତାକୁ ରିଟାଇପ୍ ଆଉଥରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ନାମ ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ହେଉ କି +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଥିବ ତାରେ ନାଁ ପକାଇବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛି, ଏ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ତାପରେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରି ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରି, କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛି, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକାଇବେ, ଯେଉଁଠି କହିଥିଲି ପକାଇକି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।